ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти якуми панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим ки дар шакли видеоконференсия баргузор гардид иштирок ва суханронӣ намуданд. баланд бардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқии занону ҷавондухтарон омили рушди суботи ҷомеа. баргузории форуми ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе. тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар шаҳри Душанбе бо тавсияи мутахассисон тариқи иқдомҳои дастаҷамона ниҳолҳои ҳамеша сабзу сояафкан шинонида шуд. ҳаракат карда истодаем ки барои ин шаҳрро ба шаҳри сабз табдил додам ақаллан дар гирди атрофи корхона ба корҳои сабзкорӣ машғул ҳастем. дар ноҳияи Сангор даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии чакумаи Гесу баргузор гардид. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти якуми панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим ки тариқи видеоконференсия баргузор гардид иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз аввалинҳо шуда дар мулоқоти якуми панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим суханронӣ намуданд. пешвои миллат оид ба вазъи имрӯзаи пиряхҳои Тоҷикистон андешаронӣ карда таъкид доштанд ки обшавии бо суръати пиряхҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об ки бо афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад метавонад ба оқибатҳои бағоят манфӣ оварда расонад. гузориши ҳамкоронамон. 3 марти соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти якуми панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим ки дар сиғаи видеоконференсия баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. чорабинӣ таҳти риёсати дабири кулли созмони байналмилалии обу ҳавошиносӣ Петери Тааллас сурат гирифта. дар он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Маҷористон Янош Адер, раиси созмони милали муттаҳид об, президенти хазинаи байналмилалии рушди кишоварзӣ Гилберт Ҳунгбо, сарони ҳукуматҳои як қатор кишварҳо инчунин коршиносони байналмилалӣ иштирок карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз аввалинҳо шуда дар мулоқоти якуми панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим суханронӣ намуданд. Уважаемые члены панеля высокого уровня, уважаемый генеральный секретарь, дамы и господа, прежде всего хотел бы поприветствовать запуск новой инициативы, интегрирующей два наиболее актуальных вопроса современной повестки дня – развития воды и климата. Признателен Всемирной метеорологической организации и механизму ООН «Вода» за эту инициативу и приглашение принять участие в этом важном процессе. Вода и климат, как известно, неразрывно связаны друг с другом. Вместе с тем, изменение климата вносит коррективы в нашу повседневную жизнь за счет, прежде всего, воздействия на водные ресурсы. На наш взгляд, одним из главных индикаторов данного процесса является интенсивное таяние ледников вследствие глобального потепления. К сожалению, мы наблюдаем ускоренное таяние льда в различных точках планеты, в Арктике, Антарктиде и Гренландии. Значительные изменения происходят также и на континентальных ледниках. Согласно отчету оценки Гималаев, в Гиндукуше уже к концу текущего столетия мы можем потерять более 2/3 ледников Гималая. Схожая ситуация складывается и на ледниках Памира. Наглядным примером является таяние самого крупного в мире континентального ледника в Таджикистане, имея в виду ледник Феченко протяженностью более 75 километров. Исследования показывают, что только за последние 70-80 лет ледник Феченко отступил более чем на 1 километр, а по площади сократился на 44 квадратных километра. Более того, он потерял в объеме более
15 кубических километров. Средняя скорость отступания языка ледника составляет 16 метров в год. Уважаемые коллеги, ледники – это основной ресурс пресных вод. Их ускоренное таяние вкупе с ростом потребления воды связано с ростом населения и развитием экономик, может привести к весьма негативным последствиям. Анализ тенденций влияния изменения климата и населения показывает следующее. Если в 60-х годах прошлого столетия обеспеченность водой на душу населения Центральной Азии составляла более 8 тысяч кубических метров в год, то сегодня этот показатель уменьшился на более чем 4 раза до 2000 кубических метров в год. К сожалению, таяние ледников Арктики и Антарктиды приводят к повышению уровня Мирового океана. Это, в свою очередь, может нести угрозу жизни и благополучия сотен миллионов жителей Земли, особенно в малых островных государствах и прибрежных регионах. Очевидно, что этот критически важный вопрос должен быть в особом фокусе мирового сообщества и особенно политических лидеров. В этой связи предлагаю объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить дату Всемирного дня защиты ледников. В этом контексте хотел бы вновь напомнить о предложении Таджикистана создать специальный международный фонд по сохранению ледников, который мог бы мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников для принятия необходимых действий и реализации задач. Убежден, что эти и другие сопутствующие инициативы придадут импульс новому движению на глобальном уровне в целях принятия необходимых коллективных мер и осуществления действий для защиты ледников от интенсивного таяния и исчезновения. Также считаю, что эти инициативы органично вписываются в русло предпринимаемых ныне мировым сообществом в рамках Парижского соглашения, мерах по снижению выбросов углекислых газов в атмосферу и недопущению повышения глобальной температуры выше 2 градусов по Цельсию. Уважаемые члены панели, как вам известно, Республика Таджикистан богата водными ресурсами. В стране формируется около 60% водных ресурсов Центральной Азии. Основным источником этих вод являются ледниковые ресурсы региона, более 60% которых находятся на территории Таджикистана. В 20 веке в Таджикистане насчитывалось более 14 тысяч ледников, площадь которых равнялась 8% общей территории страны. К сожалению, из-за влияния изменений климата эти ледники начали интенсивно таять. Сегодня полностью растаяли более 1000 ледников Таджикистана. Объем массы ледников в стране за относительно небольшой период сократился почти на треть. Очевидно, что в средней и долгосрочной перспективе эта тенденция может иметь весьма драматические последствия. Одновременно изменение климата привело к тому, что участились такие стихийные гидро- и метеорологические явления, как сели, наводнения, засуха, оползни и лавины. Стихийные бедствия ежегодно наносят колоссальный ущерб экономике и окружающей среде Таджикистана, подрывая наши усилия по достижению устойчивого развития. Отмечу, что такие вызовы характерны и для других стран Центральной Азии. Именно поэтому Таджикистан в рамках
своего председательства в Международном фонде спасения Арала определил вопрос влияния изменения климата в качестве одного из самых приоритетных. В этом контексте мы будем прилагать все усилия для привлечения внимания правительств стран региона и мирового сообщества к более активным действиям и принятию неотложных мер в борьбе с этим вызовом. Уважаемые дамы и господа, 2020 год стал для человечества самым аномальным. Пандемия COVID-19 привела к большому финансово-экономическому и даже гуманитарному кризису. Более того, прошлый год стал самым теплым годом за весь период наблюдения. И это не предел. Согласно некоторым оценкам, нас могут ожидать более серьезные кризисы, как в плане распространения новых вирусов, так и изменения климата. И человечество должно быть готово к ним. В этой связи необходимо всячески поощрять любые эффективные механизмы в области сохранения водных ресурсов и глобального климата. Мы убеждены, что в современных условиях именно нексусный подход способен заложить хорошую почву для решения многих проблем и развития зеленой и устойчивой экономики. На наш взгляд, комплексное рассмотрение вопросов воды, энергетики, продовольственной безопасности, окружающей среды и климата гармонично выписывается в повестку дня до 2030 года. При этом считаем, что особое внимание должно быть уделено финансированию и инвестициям в инфраструктуру и инновации. Глобальные климатические фонды могут внести существенный вклад в этот процесс. Полагаем, что высокие темпы развития новых технологий будут играть важную роль в более рациональном использовании водных и других природных ресурсов. Достижение этих целей также невозможно без надлежащего сотрудничества и партнерства. Мы убеждены, что международные десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на период до 2028 года представляет хорошую платформу для объединения усилий мирового сообщества. Международная конференция по средносрочному обзору этой декады, которая будет организована ООН через 2 года, может сыграть ключевую роль в интегрировании вопросов воды и климата, способствовать их комплексному решению для достижения устойчивого развития. Уверен, что деятельность нашей панели высокого уровня внесет достойный вклад в подготовительный процесс этого важного мероприятия, послужит дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества и особенно политических лидеров для более активных действий и принятия адекватных мер. Желаю всем нам успехов и удачи на этом пути. Благодарю за внимание. имрӯз дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ки таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҳмадтоҳир зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди камбазид оид ба сохтмон ва истифодабарии корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ дар шаҳри Душанбе, созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд оид ба лоиҳаи барномаи рушди соҳаи энергетика, созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд оид ба лоиҳаи барномаи рушди соҳаи энергетика ва лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.
идомаи ахбор мувофиқи таҳлилҳои коршиносон то соли 2025 дастрасии зиёда аз 3/1 аҳолии кураи замин ба оби нӯшокӣ маҳдуд гардида то соли 2050 таъмини талаботи аҳолии сайёра бо об имконнопазир хоҳад шуд. бо назардошти ин мушкилиҳо дар сатҳи ҷаҳон ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари пешоҳанг ва ташаббускор дар масъалаҳои обу экология дониста шудааст. шарҳи Зульфия Раҳимзода. таҳлилҳои коршиносон муайян намудааст ки дар ҷаҳон талабот ба захираҳои об бо суръати баланд афзоиш меёбад. аз ин рӯ даҳсолаи нави об барои рушди устувор 2018-2028 ва проблемаҳои мавҷудбудае ки дар ин давра бояд ҳалли худро ёбанд барои ҷомеаи ҷаҳон муҳим ва арзишманд аст. мувофиқи қатномаи созмони милали муттаҳид даҳсолаи мазкур аз 22 марти соли 2018 оғоз гардида то 22 марти соли 2028 идома меёбад. дар лоиҳаи қатномаи созмони милали муттаҳид ташаббускории ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди соли байналмилалии оби тоза эълон шудани соли 2003 даҳсолаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт эълон шудани солҳои 2005 то 2015 соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об эълон шудани соли 2013 махсус таъкид гардиданд. татбиқи барномаи зикршуда бо таъкиди он ки манбаъҳои обӣ барои рушди устувор ва аз байн бурдани камзиётиву гуруснагӣ дорои аҳамияти ҳалкунандаанд ва барои рушди захираҳои инсон ва таъмини саломатию бурдбории инсон комилан заруранд ва барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ва дигар ҳадафҳои марбут ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқашуда аҳамияти аввалиндараҷа доранд. дар замони муосир ки афзоиши аҳолӣ, биёбоншавӣ, хушксолӣ, таъсири тағйири иқлим ба захираҳои оби тоза ва сифати об, дар оянда авҷ гирифтани мушкилоти вобаста ба ҳолатҳои санитарӣ, норасоии оби нӯшокӣ, дучор гардидани давлатҳо ва минтақаҳо ба вазъи вазнини экологӣ ва зиёд шудани офатҳои гидрологӣ аз проблемаҳоест ки дар ҷомеаи ҷаҳон нигаронкунанда арзёбӣ мегардад. маҳз бо ташаббусу пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масоили об ва захираҳои обӣ ҳадафи стратегии ҷаҳон дониста шудааст. зарурияти қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028ро созмони милали муттаҳид ба он нигарониҳои умуми башарие асоснок менамоянд ки барои ҳамаи кишварҳои олам дахл доранд. қатномаи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018 то 2028 ки созмони милали муттаҳид бо пешниҳоди президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул намудааст, ташаббус ва иқдоми бузурги башардӯстонае ба шумор меравад ки дар амал татбиқ намудани он ба ҳаёти миллиардҳо сокинони сайёра беҳбудӣ ва хушбахтӣ меоранд. дар татбиқи пурраи ҳадафҳои даҳсолаи нави об барои рушди устувор 2018-2028 ва нақшаи амалиёти даҳсола ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид таҳия гардидааст ва дар он захираҳои обӣ ҷойгоҳи марказӣ доранд, ҳамкориҳои васеъ аз сатҳи маҳаллию миллӣ то сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ танҳо ҷалби фаъоли ҳамаи давлатҳо дар иdoраву ҳифз намудани захираҳои об дар ҷаҳон мусоидат менамоянд. Зульфия Раҳимзода, Баҳодури Истам, Ахбор. мавзӯи дигар. имрӯз дар шаҳри душанбе форуми ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи баланд бардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқии занону ҷавондухтарон омили рушди суботи ҷомеа баргузор гардид. таъкид бояд кард ки ба ҳолати 1 январи соли 2021 аз шумораи умумии 19210 нафар хизматчиёни давлатӣ 4485 нафар ё 23.4% занон ташкил медиҳанд. гузориши Манучеҳри Сулаймон. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон форуми ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии занону ҷавондухтарон омили рушди суботи ҷомеа баргузор гардид. баромадкунандагон таъкид намуданд ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба дастгирии ташаббусҳои занон махсус таъкид шудааст ки ин омил собит месозад ки ин сиёсат дар оянда низ рушд ёфта ҳукумати мамлакат ташаббусҳои занону бонувони кишварро минбаъд низ дастгирӣ карда ба хотири ҷалби бештари онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда тадбирҳои иловагиро амалӣ мегардонад.
اعتماد و باوریه که سرور دولت به نیرو، معرفت، ملکه و صداقت زنان صاحب فرهنگ تاجیک ابراز نمودند، خود افاده به واسطه اراده سیاسی سرور دولت جهت منبعد نیز گسترش دادن سیاست گندری در کشور می باشد. با شرافت صاحب استقلالی کشور موقع زنان در جامعه بلند برداشته شد. پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی در پیامشان وابسته به بلند برداشتن مقام زنان در جامعه بار دیگر تاکید نمودند و گفتند که تا وقتی که هستم سیاست پیش گرفته‌ام را در سمت بلند برداشتن مقام زنان در جامعه ادامه می‌دهم. واقعا هم این گفته ها ما بانوان را وادار می‌کند که در ساحه خدمت دولتی در باوری پیشوای معظم ملت سزاوار باشیم. همچنین در فرم در موضوع پیشگیری بعضی از زنان و جوان دختران از شامل شوی به هر گونه حزب و حرکت‌های تندرو، تروریسم و اکستریمیسم معروضه نمودند. هدف از برگزاری چهاربین مذکور پیشگیری نمودن عملهای تروریسم و اکستریمیسم در جمهوری تاجیکستان و همزمان هماهنگسازی فعالیت تمام ساختارهایی که در همین بخش کار میکنند بخصوص در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان که یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک آن تامین حفظ حقوق و منفعت‌های جوانان به حساب می‌رود محسوب می‌یابد. در سیاست دولت و حکومت تاجیکستان به مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی داده می‌شود. فعالیت بانوان در ساحه کشاورزی و رشد اقتصادیات کشور نیز نظررس بوده. حالا شماره راهبران خواجگی‌های دهقانی از حساب زنان 35600 نفر و زنان صاحبکار 77400 نفر را تشکیل می‌دهد. بیشتر زنان و بانوان لیاقتمند و صاحب کسب و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره‌کنی دولت روند مقصدناک است که می‌تواند بهره استفاده ثمرناک نیروی زنان در کارهای اداره‌کنی و خدمت دولتی مساعدتی کامل نماید. منوچهر سلیمان، فرهادی واسه، بهادری حسن، اخبار. امروز در سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در موضوع تنظیم حقوقی بحث‌های مفلس‌شوی و برهمدهی تشکیلات‌های قرضی، نظریه و عملیه، مشغولیت آموزشی و مشورتی برگزار گردید. در مشورت سودهای سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار اشتراک نمودند. گزارش باباکالون امینزاده. در جلسه امروزه دویر به موضوع تنظیم حقوقی بحث‌های مفلس‌شوی و برهمدهی تشکیلات‌های قرضی، نظریه و عملیه با اشتراک سودهای سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان دیگر وزارت و اداره داخلدار مورد بررسی قرار گرفت. ذکر شد که سالهای اخیر تعداد پرونده‌های مفلس‌شوی و برهمدهی تشکیلات‌های قرضی در سودهای اقتصادی تمایل افزایش دارد. تحلیل عملیه‌ای سودی نشان می‌دهد که ضمن حل بحث‌های مذکور در سمت ترتیب و تعیین مدیران مخصوص، اجرای عهدهداری‌ها از جانب مدیران، بازخواند اجازه‌نامه برای انجام دادن فعالیت بانکی، معین نمودن ارزش‌های اموال‌های غیرمنقول، مهلت بررسی این نمود پرونده‌ها و دیگر مشکل‌ها به مشاهده می‌رسد. با نظرداشت آنکه تجربه سودی و گذراندن جنبش عملیه‌های سودی ثابت ساختند که در بعضی موارد مشکلات‌ها در تنظیم حقوقی ساحه مذکور موجود می‌باشند. از این رو سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در موافقه با دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، پروکراتورای گنرالی، بانک ملی و دیگر وزارت اداره همچنین مدیران مخصوص وابسته به این مسئله هر یک اشتراکچی همایش فکر ملاحظه‌های خود را بابت مکمل گردانیدن قانونگذاری ساحه مذکور پیشنهاد می‌نمایند. در این چهاربینی تحلیل جریان برهمدهی تشکیلات قرضی و مفلس‌شوی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی، ثمره‌ناک گذراندن مرافع مفلس‌شوی، سبب‌های پیدایش علامت‌های ناداری و پرداخت‌ناپذیری، اینچنین راه‌های دریافت واسطه‌ها برای برقرارسازی قابلیت پرداختی قرضدار محاکمه گردید. باباکان امیرزاده، خان محمد دولت، اخبار. با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی و پیشگیری از عملهای کورپسیونی در کارخانه واحد دولتی توجیک اگرالیزینگ و اخری کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما.
با مقصد پیشگیری نمودن صادرشوی عملهای کورپسیونی و در این زمینه بلند برداشتن معرفت ضد کورپسیونی کارمندان کسب و کار گوناگون در کارخانه واحد دولتی جمهوری توجیک آگرولیزینگ و آخری کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. ضمن واخوری نخست نقطه‌های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به سهم اشتراکچیان رسانیده شده در دوره نقشه چاره‌بینی‌ها وابسته به مقاومت با کورپسی در جمهوری تاجیکستان و تامین رعایت دیگر سندهای معیاری حقوقی در سمت مقاومت با کورپسی تحلیل و بررسی سبب و شرط‌های به صادرشوی عمل‌های کورپسیونی مساعدت کننده ابراز اندیشه کرده شد. در واخوری کارمندان دستگاه مرکزی، راهبران فیلیال‌ها و سرداران مرکزهای خدمت‌رسانی تکنیکی شهر نویای جمهوری اشتراک داشتند. باید قید نمود که تشکیل و برگزار نمودن چنین چاره‌بینی‌ها برای پیشگیری نمودن صادرشوی عمل‌های کورپسیونی و در مجموع اجرای سندهای معیاری حقوقی ضد کورپسیونی زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. تاکید گردید که مبارزه با مقابل کورپسی فقط وظیفه مقامات حفظی حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشد. идомаи ахбор санаи 19 феврал тавассути барномаи иттилооти ахбор оид ба вазъи ногувори маркази шаҳри истарафшан ва шафати роҳҳои асосӣ гузориш таҳия ва пахш шуда буд. бо гузашти чанд муддат дар натиҷаи анҷом додани тадбирҳои ободонӣ тариқи иқдомҳои дастаҷамона камбудиҳо бартараф карда шуд. гузориши мазбут бобозода аз шаҳри истарафшан. навори мазкур дар толори маҷлиси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри истарафшан با اشتراک راهبران و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، متخصصان کارخانه فری دولتی خواجگی منزلی کمونالی، بخش حفظ محیط زیست، مؤسسه دولتی نظارت سنتری و اپیدمیولوژی، کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های صنعتی و کشاورزی، تندرستی معارف، خدمترسانی معیشت و سودا، نقطه‌های خوراک عمومی، رئیسان کمیته محله‌ها و جماعت‌های دهات، همزمان فعالان شهر مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش گفته شد که از سبب خنک‌نظری و بی‌اهمیتی چندی از مسئولین، راهبران و متخصصان ساحه و بی‌نظارتی سایه کلان زرینرود از مرکز شهر گذرانده به مکان پررو و پرتوهای سخت معیشت تبدیل یافته است. جهت برطرف سازی این کمبودی در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در هیئت مسئولین مقامات محلی حاکمیت دولتی ستاد مخصوص سازمان داده سپارش‌ها مشخص کرده شد. طبق نقشه طرح‌ریزی شده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و بخش حفظ محیط زیست شهر استرافشان با اشتراک کارگران و متخصصان کارخانه و تشکیلات‌های اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه‌های معارف تندرستی، آموزگاران شاگردان مؤسسه‌های دولتی تعلیمی، کالج‌ها و لیسه‌ها، ساکنان با فرهنگ و دلسوز 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات شهر، صاحبکاران باننگ و ساکنان سخاوت پیشه، عکس عمومی شهری تازگی ساحل و محیط گرد و اطراف، منزل زیست و کوچه و خیابان‌ها دایر کرده شد. جهت رونق این عمل نیک، نقلیات بارکش و تکنیک‌های گوناگون جبهه گرانوزن و کشاننده جلب کرده شدند. در این مدت کوتاه با خوی حشرچیان و مسئولین ساحه‌ها به مقدار زیاده از 50,000 مکعب متر پرتوهای سخت معیشی جمع‌آوری و از داخل سایه کلان برآورده و پرتوگاه مرکزی شهر انتقال یافت. همزمان داخل سایه کلان زرینرود با قوه محصلین مؤسسه‌های دولتی تعلیمی، کالج‌ها و لیسه‌های شهر از ظرف‌های پلاستماسی و خلطه‌های سلفانی و دیگر پرتوها تازه گردیدند. در این برابر با ابتکار کارمندان بخش حفظ محیط زیست شهر استرافشان در جای‌های آسیب‌پذیر و جمع‌شوی پرتوهای سخت معیشی 15 عدد آویزه‌های آگاه کننده نصب و به ساکنان در دو طرف سایه کلان زرینرود استقامت داشته زیاده از 2000 عدد ورقه‌های ترغیباتی آگاه کننده پهن کرده شد. کمبودی نارسی‌ها و جمع شدن پرتوهای سخت معیشی در سایه کلان از مرکز شهر گذرانده زرینرود که در برنامه اخبار شبکه تلویزیونی تاجیکستان نمایش داده شد، در استاد نوبتی تشکیل عکس‌های تازگی محل، محیط زیست و ساحل نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی مورد بررسی قرار گرفت. تاکید گردید که از سستی فعالیت راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های مسئول این حالت عملی گردیده است. بنابر همین نسبت ویران کنندگان قاعده سانیتری و اپیدمیولوژی رئیسان کمیته محلی و جماعت‌های دهات در دو کنار ساحلی سایه زرینرود جای گرفته چاره‌های ماموری اندیشیده. مورد تاکید است که ستاد عمل کننده تشکیل عکس‌های تازگی منزل، ساحل و محیط زیست دائمی محسوب یافته. من بعد نسبت ویران کنندگان قاعده‌های سانیتری و اپیدمیولوژی اشخاص بی احتیاط و بی ملاحظه و در جای‌های منع شده پرتاینده پرتو چاره‌های قطعی اندیشیده می‌شود. مزبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. همروزه در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه به استقبال 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری و سبزنمایی در سطح بلند
идома дода мешавад. дар ҳамин замина имрӯз низ бо тавсияи мутахассисон тариқи иқдомҳои дастаҷамъона ниҳолҳои ҳамеша сабзу сояафкан шинонида шуданд. гузориши хабарнигорони мо. дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе раванди бунёдкориҳо ба истиқболи 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд идома дорад. вусъати тадбирҳои ободонии созандагӣ дар шаҳри душанбе нишони он аст ки масъулин дар самти ба як шаҳри тозаву озода ва пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. чунин тадбири экологиву сабзгардонӣ аз ҷониби кормандони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар назди корхонаи мазкур ва шафати роҳҳои автомобилгар низ анҷом дода шуд. дар ин рӯз миқдори зиёди гулбуттаҳои ороишӣ ва дарахтони сояафкан шинонида шуд ки бо нашу намои онҳо ин гӯшаи шаҳр сабзу хуррам гардонида мешавад. тадбири мазкур низ дар ҳамин замина анҷом дода шуда мақсад аз он ҳифзи муҳити зист ва тоза намудани муҳити атроф арзёбӣ гардид. иқдоми пешгирифтаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ оиди ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри душанберо мо ҳаракат карда истодаем ки барои ин шаҳрро ба шаҳри сабз табдил додан ақаллан дар гирди атрофи корхона ба корҳои сабзкорӣ машғул ҳастем. кормандони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ ҳамарӯза дар корҳои ободонии сабзу хуррамгардонии ҳудуди шаҳр масъулиятро дучанд эҳсос менамоянд. мавриди зикр аст ки бо дастгириҳои пайвастии мақомоти иҷроии ҳукуми давлатии шаҳри душанбе инфраструктураи пойтахт марҳила ба марҳила такмил дода шуда бунёди гулгашту хиёбонҳо бо диди муосир ва мутобиқ ба талаботи муосир гардонида мешавад. бобокалон аминзода, холмуҳаммади давлат, баҳодур ҳасанзода, ахбор. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ рӯзҳои наздик ба кишти чигит шурӯъ мекунанд. азбаски иқлими ноҳия нисбатан гарм аст, ҳамасола нимаи аввали моҳи март дар мавзеи ғаровутӣ кишт оғоз мегардад то зироати киштшуда беобдиҳии иловагӣ танҳо бо захираи намӣ сабзиш ёбад. абдурозиқи азиз ва зубайдуллои қодир гузориш медиҳанд. солҳои гузашта рӯзи аввали баҳор яъне 1 март дар ноҳияи дӯстӣ кишти пунбадонаро оғоз мекарданд. азбаски ин баҳор каме тағйироти обу ҳаво дар назар аст, якчанд рӯз баъд мавсими киштро шурӯъ хоҳанд кард. кишти пунбадона аз мавзеи гарғутӣ оғоз мешуд. ин мавзеъ аз ҷиҳати нисбатан ҳарорати баланд доштан ва инобат кардани обёрии мошинӣ аз дигар қидаҳои киштшавандаи ноҳияи дӯстӣ тафовут дорад. дар ҷамоати шаҳраки 20-солагии истиқлолияти тоҷикистон инҷониб заминҳои барои кишти пахта ҷудошударо омода карда якчанд рӯз баъд нахустин донаҳоро дар ҳамин мавзеи гаровтӣ мекоранд. мувофиқи дурномаи имсола мо дар ҷамоати шаҳраки 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон 2958 гектар бояд кишти пахта гузаронем. мо имрӯз дар ҷамоат қариб зиёда аз 2000 гектар заминҳои кишти пахтаро ҳамвор карда тайёрӣ дида истодем барои кишти пахта. мо ният дорем ки 5 март ҳамин сол кишти пахтамона оғоз намоем. бештар аз 3000 гектар заминҳои ҳудуди шаҳраки 20-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон тавассути истгоҳҳои обрасонӣ обшор карда мешаванд. то оғози мавсими обёрӣ кишоварзон умед доранд ки бо захираи намӣ дар замин тухмиҳо сабзиш меёбанд. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ корҳои таъмиру тармимро дар 5 истгоҳи обрасонӣ ба анҷом расонида заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди ноҳияро тибқи нақшачорабиниҳои тирамоҳиву зимистона тоза карда дар беҳтар шудани ҳолати мелиоративии қидаҳо замина мегузоранд. соли гузашта мо аз ҳисоби беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин 168 гектар замин пурра ба ҳолати мелиоративӣ гардонда шид ва нақшҳои чорабиниҳое ки дар имсол мо дар назди худ доштем таъмиру кандани заҳбуру заҳкашҳо ба иҷро расиданд ва мо имрӯз барои таъмин намудани оби полизӣ дар ноҳия омода ҳастем. дар ноҳияи дӯстӣ кишти полезӣ дар зери плёнка ҷараён дорад. дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Ишбек Сатторов дар баробари пахтакорӣ ҳамчунин сабзавоту полезӣ ҳам кишт карда бозорҳои дохилиро бо анвои ширини тарбузу харбуза ва помидору бодиринги тару тоза таъмин мекунанд. фарҳод исмоилов роҳбари хоҷагӣ ба номи Ишбек Сатторови ноҳияи дӯстӣ изҳор дошт ки дар бештар аз 300 гектар обчакорӣ мекунанд ва ба ҳамин васила тамоми сол бозорҳои дохилиро
бо маводи ғизоӣ таъмин менамоянд. 1 гектар 20 сотик замин дорем. 20 сотикда гулкара мекоридагим. Хоб 20 сотикда гандум. ҳозир 40 сотикда тарбуз, бодиринг, хандалак коридестам. дар ҷамоати деҳоти нури вахш ҳар ваҷаб замини корам ҳадафрас истифода мешавад. саҳмдорони ҳудуди деҳот дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва заминҳои президентӣ тарбузу харбуза, гулкарам ва картошка кишт карданд. дар қидаҳое ки тухмиҳо зери плёнка корида шуда буданд аллакай нашъу намо доранд. картошка ки имрӯз кордимо дар моҳи май тайёр мешавад. мақсади мо бозори дохилиро бо картошка таъмин кардан. киштаҳои сабзу хуррам аз меҳнату заҳмати деҳқонони заҳматқарири ноҳияи дӯстӣ дарак медиҳад. онҳо дар як сол хеле хуб аз як замин 3 ҳосил ба даст меоранд. бо чунин шева меҳнат кардан ибтидо муҷиби фаровонии маҳсулот дар бозор мегардад. аз ҷониби дигар сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб беҳтару хубтар мешавад. хоҷагидорони ноҳияи бобоҷон ғафуров кишти барвақтии сабзавоту картошкаро ба анҷом расонида ба кишти баҳорӣ омодагӣ мегиранд. барои дар муҳлати муайян гузаронидани кишти баҳорӣ тадбирҳои агротехникӣ ва истифодаи техникаю таҷҳизоти кишоварзӣ нақши асосӣ дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи бобоҷон ғафуров кишти барвақтии сабзавот ва картошкаро асосан анҷом дода дар 21460 гектар кишти баҳории ғалладонагиҳо, пахта, сабзавот, полезиҳо ва зироати хӯроки чорворо пешбинӣ намуданд. бо мақсади дар муҳлат амалӣ намудани ин тадбири муҳими агротехникӣ дар баробари тухми, техникию таҷҳизоти кишоварзӣ омода карда мешавад. раёсати кишоварзии ноҳия якҷоя бо корхонаҳои соҳа баъди таъмиру навсозӣ ва муоинаи техникӣ дар якчанд мавзеъ дар маркази техникӣ, дар ҳудуди боғи интенсивии арбоб ва дар минтақаҳои сомғору навобод техникию таҷҳизоти хоҷагиҳои кишоварзиро ба санҷишу қабули омодагӣ пешниҳод намуд. дар ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев қисми асосии тракторҳо муҳлати дароз дар истифода буда харидории техникию таҷҳизоти нав оғоз шудааст. давоми як соли гузашта 10 адад трактор ва ба миқдори лозима олоти техникӣ харидорӣ гардидааст. ин тадбир аз омилҳои асосии самаранокӣ ва сифати кори техникаю мошинолот дар давраи кишт мебошад. дар ҷамъияти саҳомӣ ба номи Урунхоҷаев солҳои дароз техникаҳо дар истифодаанд. барои ҳаминам раёсати хоҷагӣ иқдом намуд ки техникаҳои нав ворид намуда дар хоҷагӣ парки тракториро нав намояд. дар баробари харидории техникию таҷҳизоти нав, таъмири куллии тракторҳои мавҷуда, агрегатҳо ва бо маҳорату эҷодкории муҳандис, механик ва механизаторон техникаҳо пурқувват карда бо иҷрои корҳои навоварии самаранокии онҳо баланд бардошта мешаванд. мутахассисони кооперативи тиҷоратӣ ба номи Ҷаббор Расулов чунин тадбирҳоро амалӣ намуданд. дар тухмпошакҳо мо чархҳои тухмпошакро иваз карда муҳлати кори бекардагиро дароз кардем. дар 2 трактори Т28 хачор мо муҳаррикҳои МТЗ 80 гирифта мондем. рақамаш D240 мебошад. ин ба мо имконият метиҳад ки сарфи сӯзишворӣ 2 баробар кам карда шавад, сифати кор беҳтар шавад. дар хоҷагиҳои кишоварзӣ, деҳқонӣ ва инфиродӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ барои кишти баҳорӣ наздик 300 трактори байниқаторӣ ва беш аз 160 тухми пошак истифода мешавад. барои ба ҳолати меъёрӣ овардани кори техника дар аксари тракторҳо муҳаррикҳо таъмири асосӣ гардида, аккумуляторҳои нав насб карда шудааст. дар ноҳия ҳамаи хоҷагиҳо кӯшиш намуданд ки таъмири техникаҳо ба сифати баланд иҷро шавад. барои ин маблағҳои зарурӣ, захираҳои моддӣ равона карда шуданд. баъзе қисмҳои эҳтиётӣ васлу насб карда шуданд, навовариҳо оварда шуданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҷрибаи пешрафтаи кишти пахта бо чигити лӯчкарда истифода мешавад. дар ин ҷода хоҷагидорони ҷамъияти саҳомӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаев 6 таҷҳизоти кишти тоқатоқаи пунбадона дошта дар 200 гектар бо ин усул пахта кишт менамоянд. дар кишти баҳорӣ 8600 гектаро кишти пахта ташкил медиҳад. тракторҳои мавҷуда ва 124 адад тухми пошаки пахта барои дар 20-25 рӯз анҷом додани кишти пахта пешбинӣ шудааст. дар хоҷагӣ барои ҳавасмандии муҳандисон ва механизаторон тадбирҳои иловагии ҳавасмандкунӣ амалӣ мешаванд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 500 нафар механизаторон дар давраи кишти баҳорӣ иштирок мекунанд. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ахбор. барои сари вақт оғоз намудани кишт ва дар муҳлати хуби агротехникӣ ба анҷом расонидани он роҳбарони хоҷагиҳо ва механизаторон дар ҳамаи ҷамъияти деҳоти ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон техникаҳои кориро баъди муоинаи техникӣ ба кишти баҳорӣ омода менамоянд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин.
با فرارسی فصل بهار تردد کشاورزان خصوصا مرد دهقان دوچند می‌گردد و همساله بعد انجام دادن کشتی تیرماهی کشاورزان تکنیک صاحبی را از تعمیر برآورده برای کشتی بهاری آماده می‌سازند زیرا موفقیت کشاورزان در برداشت حاصل فراوان و تامین دسترخوان مردم با محصولات کشاورزی از استفاده درست زمین و تکنیک و ماشین‌آلات‌ها میباشد. برای در وقت‌های معین گردیده آغاز نمودن کشت و در مهلت خوبی اگروتکنیکی به انجام رسانیدن این معرکه رهبران خواجگی‌ها و مکانیزاتوران در همه جماعت‌های ناحیه شمس‌الدین شاهین تکنیک راه‌های لازمه را بعد معاینه تکنیکی به کشت بهاری آماده می‌نمایند. باید گفت که ناحیه شمس‌الدین شاهین در ولایت ختلام یکی از ناحیه‌های بلندکوه به شمار رفته در مرکز و گرد و اطراف بهار دیرتر فرا می‌رسد. در جماعت‌های دهاتی سریچشمه به نام نوریدین محمودов و دشت جام کشت بهاری بروقت‌تر آغاز می‌گردد. مورد به ذکر است که در این ناحیه دوردست نیز با ابتکار حکومت جمهوری و کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ نسبت چند سال پیشین شماره تکنیک‌های معاصر و ماشین‌آلات‌ها زیاد شده است. در جمعیت ما 1832 هکتار زمین‌های کشت هستند که ما از این 1600 هکتار که کشتی تیرماهی است با انجام رساندیم و در این جوده ما در 4 خواجگی‌های دهقانی سریچشمه، خواجگی دهقانی سمشکان، خواجگی دهقانی بهارک، خواجگی دهقانی رگک داریم و علاقه در خواجگی دهقانی سریچشمه کشتی تیرماهی با آخر رسیده و کشتی بهاری علاقه سر کردیم. در ناحیه شمس‌الدین شاهین زیاده 175 عدد تکنیک کشاورزی موجود است و زیاده از 280 ماشین آلات دیدم می‌شود که این روز پیشکش همگان انجام ایستادند. کشاورزان خواجگی‌های ناحیه مقصد دارند که سال جاری با مساعد آمدن آب و هوا کشت بهاری را نیز سری وقت و با صفت به انجام رسانند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. در ناحیه رشت میدانی باغ‌ها در همه شکل‌های خواجگی‌داری بیش از 4400 گکتار را تشکیل نموده اهل زحمت سال گذشته 73 گکتار باغ نو بنیاد کردند. امروزها دهقانان کارهای به شکل ضروری داروپوشی و کارکرد بین درختان را انجام می‌دهند. گزارش گل محمود از ناحیه رشت. در ناحیه رشت میدان باغ‌ها در همه شکل‌های خواجگی‌داری زیاده از 4441 گکتار را تشکیل نموده. با افزایش میدان باغ‌ها استحصال میوه‌های خوش‌صفت سال تا سال افزوده ایستاده است. از جمله در روند برنامه رشد ساحه باغداری خواجگی‌داران زیاده از 348 گکتار باغ‌های زمانوی بنیاد کردند. این است که سال گذشته استحصال میوه‌های خوش‌صفت باغداران ناحیه رشت قریب 19000 تن را تشکیل نموده. افزایش میدان باغ و استحصال میوه اساساً به خواجگی‌های دهقانی راست می‌آید. خواجگی دهقانی نسیم سال‌های زیاد است فعالیت داشته. سمت فعالیت آنها اساساً باغداری و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی را در بر می‌گیرد. در باغ خواجگی ده‌ها نمود درختان میوه دهنده موجود بوده. اهل زحمت خواجگی همه ساله حاصل فراوان میوه استحصال میکنند. با کار بهاری سر کردیم و حاضر بورش درختان، داروپوشی شیمیایی بر ضد حشرات ضرر رسان‌ها رفته ایستاده است در باغ. زیاده از 5 گکتار باغ داریم که در آنها اصلا نمودی جونارید، جوناتان، ستار کریمسون، گرینی سمیت و غیره این چونین در باغ پرورش یافته است شفتالو، آلو، آلوچه، گیلاس و غیره. با مقصد رشد ساحه در میدان‌های تجربوی خواجگی‌های نهال پروری ناحیه رشت زیاده از 12 نمود نهالان میوه دهنده پرورش کرده می شود. اگر سال گذشته از حساب 8 خواجگی نهال پروری ناحیه رشت دهقانان قریب 200,000 بیخ نهال برای بنیاد و برقرارسازی میدان باغ‌ها استفاده برده باشند، پس این رقم در سال جاری باز هم می افزاید. من زیاده از 6-7 نمود از اینجا پیوند دارم. همه نمود یمی سیو پیوند دارم، شفتالو دارم، زردالو دارم، اینجا همش دارم همیخه نهال. در خواجگی برابر نهال پروری دهقانان به باغداری و کارتوشکا کاری مشغول بوده. همه ساله خواجگی‌داران در نتیجه درست به راه ماندن پرورش نهالان و بنیاد باغ‌های نو به آن موفق می‌شوند تا استحصال میوه‌های خوش‌صفت
و دیگر زیرات‌های کشاورزی افزوده، از این حساب آنها درآمد زیاد به دست آورند. با فرارسی فصل بهار در قطعه‌های علاهیده باغبانان صاحب تجربه به پیوند کردن نهالان و نرم کردن درختان مشغول می‌باشند. در برابر این با مقصد رشد ساحه در قطعه‌های علاهیده دهقانان خواجگی از حساب نهالان سرحاصل باغ‌های نو بنیاد می‌کنند. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. барои дар амал татбиқ намудани қарору санадҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба расмиятдарории асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар вилояти Суғд чорабиниҳои судманд роҳандозӣ мегардад. таъмин намудани навзодон бо шаҳодатномаи таваллуд ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолиро кормандони соҳа аз самти муҳими фаъолияти худ меҳисобанд. гузориши ҳамкоронамон. در همکاری با شعبه و بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی شهر و ناحیه‌ها و متخصصان جماعت و دهه‌ها بهره به قیدگیری سریع ثبت اسناد حالت شهروندی شهروندان، تحکیم کار عائله و عائله‌داری، ترغیب و تشویق قانونگذاری‌های عائله و بلند برداشتن معرفتی حقوقی هر نفر چاره‌های مشخص را امروز در ولایت سوغد راه‌اندازی می‌کنند. چنین تدبیرهای فرماندهی و عملی سازی سمت‌های ساحوی از جانب بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه دیوشتیج منتظم گذرانیده شده. این نوبت در دهه راستراوت جماعت دهات راستراوت تشکیل کرده شد. متخصصان ساحه به منزل ساکنان دهه‌های دوردست رفته محتوای به رسمیت دراری عقد نکاح، سری وقت گرفتن شهادتنامه تولد کودک، برپا نمودن عائله سالم و دیگر حالت‌های شهروندی را ترغیب نمودند. همچنین در این روز با تشبث مشترک بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه و تشکیلات جمعیتی حقوق و بهبودی با راه عملی نمودن قید دولتی سیار و 70 نفر کودکانی که شهادتنامه تولد نداشتند نخست حجت معین کننده شخصیت رایگان سپاریده شد. نفرانی که شهادتنامه تولد کودکشان را رایگان گرفتند از این تشبث روح بلند و سپاسمندی به حکومت جمهوری تاجیکستان را نمودند. همین ساکنانی که از عائله‌های کم میزاد بودند منتداری خود را میرسانم که همین شهادتنامه صاحب شهادتنامه تولد گردیدند. بنا به اطلاع داده شده اهالی جماعت 16000 نفر را تشکیل داده از این شماره 5394 نفر کودکانی تا سن 18 ساله می باشند. طریق گشت و گذار خانه به خانه و صحبت با اهل دهه در دایره وکالت خود متخصصان ثبت اسناد حالت شهروندی معین نمودند که با سبب‌های گوناگون اقتصادی و عائلوی نزدیک 200 نفر کودک شهادتنامه تولد ندارد. وقتی که عائله‌ها سری وقت با حجت‌های اولین درجه با حجت‌های اسناد حالت شهروندی تامین باشند، البته این نشان می‌دهد که معرفت حقوقی اهالی بلند میباشد. برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فرماندهی و رسانیدن یاری حقوقی به ساکنان امکانات می‌دهد که هر نفر از حقوقش آگاه و تطبیق درست قانونگذاری‌ها در محل‌ها تامین گردد. ما کارمندان مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد تمامی کوشش و غیرت خود را بهر اجرای سپارش‌ها و جشنگیری سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دانش، ملکه و مهارت کسبی خود را روانه می‌سازیم. کارمندان و متخصصان شعبه و بخش‌های ریاست اسناد حالت شهروندی در ولایت کوشش دارند طبق طلبات قانون و قرارهای عمل کننده فعالیت نموده و استوار و مستحکم سازی عائله و حفظ حقوق‌های اعضایان عائله چاره‌های سودمند را عملی سازند. در دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز چنین چاره‌بینی‌های ترغیباتی به نقشه گرفته شده است. در زمان استقلال دولتی با مقصد احیای دوباره رسم و آیین و سنت‌های نکینیاگان همزمان تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی تدبیرهای مهم عملی کرده شد که یکی از آنها تشکیل و گذراندن فستیوال آزمون جمهوریوی چکمه گیسو به شمار می‌رود. در ناحیه سنگوار بانوان در دور ناحیوی این فستیوال آزمون اشتراک نموده مهارت و استعداد خود را نمایش دادند. گزارش همکاران ما. فستیوال آزمون جمهوریوی چکمه گیسو در ترغیب و تشویق فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک، معرفت عائله‌داری، لباسپوشی زنان و بانوان و حفظ و احیای عنعنه‌های خلقی نقش موثر می‌گذارد. در ناحیه سنگوار دور ناحیوی فستیوال آزمون چکمه گیسو تشکیل کرده شد که در آن اساساً دختران اشتراک کرده شرط‌های آزمون را طبق طلبات نظامنامه اجرا کردند. اشتراکداران فستیوال آزمون چکمه گیسو دارای موی‌های دراز و زیبای آرایفته بودند که با پیشنهاد برنامه جالب فرهنگ والای رقص و سرود تاجیک
موسیقیро ماهرانه نشان داده توجه اشتراکچیانро جلب ساختند. جوان لباس‌های ملی از قبیل اطلس و چکن را به بر کرده با حسن و موی زیبای خود به این چهاربینی شکوه و شامت خاصه بخشیدند. زینی بهاگذاری به طرح دوخت لباس اشتراکداران همچنین به صنعت استفاده از مواد زینت دهنده توجه خاص داده شد. مورد ذکر است که حکومت مملکت پیوسته کوشش به خرج می‌دهد تا فرهنگ و ارزش‌های ملی ترغیب و تشویق کرده شده پایدار بمانند. محض با دایر کردن چنین تدبیرها از جمله فستیوال آزمون چکمای گیسو میتوان گفت که امروزها بانوان تاجیک بیشتر به سمت زیبایی پرستی و دراز کردن گیسوان خود رو آوردند. این روند رو میتوان یک نوع ارزش‌گذاری و احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگ لباس پوشی نامید. دختران بعضن موی خود را میده بافی میکنند که آن در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان چیلیک، پنجک، چیلچورا، چیلکاکول، پنجره نام دارد. فستیوال آزمون جمهوری چکمای گیسو با مقصد بلند برداشتن مقام و منزلت سر و لباس ملی تاجیکی، مراسم عنعنوی موی بافی و زلفاندازی، جمالک بندی و کاکل بافی، نمایش گیسوی درازی تاجیکانه با صوت و نوای تاجیکی و اشعار بلندپایه، سرود و رقص، روایت ترانه‌های مردمی، بدیهه‌خوانی و احیا نمودن هنرهای مردمی دایر شد. بیننده های عزیز و گرامی، در همینجا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر تان صحت و خانه آباد باشید.